Hello, everybody. Welcome. Glad you could join us for this next episode of Mother of Nations. This particular one is the second half of Rebecca's life. And if you remember last time, if you joined us for part four, we were looking at Rebecca's story as a fairy tale. But the rest of her life, well, we're not sure whether it was happily ever after. Bienvenidos a la parte 5, que es la segunda parte de la historia de Rebeca, de nuestra serie Madre de las Naciones. Bueno, Rebeca inició como un cuento de princesas, era una historia muy romántica, pero todo no siempre fue color de rosa. Why should we study Rebecca? Well, because her life took such an interesting turn about halfway through the story, it kind of gives us some things to think about in our own lives because things don't always go as smoothly as we'd like them to. ¿Por qué estudiamos a Rebeca? Hay mucho que reflexionar sobre la vida de ella, que en muchas ocasiones la vida nos lleva a situaciones que no terminan o que no van como quisiéramos o como esperábamos que fueran. Who was Rebecca? Rebecca was sought by Abraham's servant as the ideal wife for his son Isaac, the heir to the promised land and the next patriarch of the new nation God is forming. The fairy tale beginning of her story makes a sudden change when she discovers she is unable to have children. When God provides and she becomes pregnant, her pregnancy becomes difficult. The good news is that it draws her closer to the God of her husband. ¿Quién era Rebeca? Rebeca fue buscada por el siervo de Abraham como la esposa ideal para su hijo, Isaac, el heredero de la tierra prometida, y el próximo patriarca de la nueva nación que Dios está formando. El comienzo de cuento de hadas de su historia cambia bruscamente cuando descubre que no puede tener hijos. Cuando Dios provee y ella queda embarazada, el embarazo se vuelve difícil. La buena noticia es que la acerca más al Dios de su esposo. Where Rebecca fits in the Bible message, Rebecca's troublesome pregnancy results in a direct conversation with God regarding the twins she's carrying. Later, when she acts on that information, it creates a family crisis. El papel de Rebeca en el mensaje bíblico. El problemático embarazo de Rebeca resulta en una conversación directa con Dios con respecto a los gemelos que llevan su vientre. Más tarde, cuando ella actúa sobre esa información, se crea una crisis familiar. And here we can take a look at Rebecca's world, the land of Canaan. Aquí en el mapa podemos ver la tierra de Canaán, que es el mundo donde Rebeca vivía. Rebecca was chosen as Isaac's wife. Abraham was concerned about finding a suitable wife for his son Isaac. The Canaanite women were worshippers of foreign gods, not of Yahweh, the God who had called Abram to the big task of beginning a new nation. This is the story of how she was chosen. Rebeca fue elegida como esposa de Isaac. Abraham estaba preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Las mujeres cananeas adoraban a dioses extranjeros, no de Yahvé, el Dios que había llamado a Abraham a la tarea de comenzar una nueva nación. Esta es la historia de cómo fue elegida. The story continues. In the last session, we watched Rebecca as she found her love and became the wife of Isaac, heir to Abraham and of God's covenant to establish a chosen people. The beginning of her story makes it appear her life is going to have a fairy tale aspect to it. But as her life moves on, it appears it's not going to be happily ever after. La historia continúa.
En la última sesión vimos a Rebeca encontrar a su verdadero amor y convertirse en la esposa de Isaac, heredero de Abraham y del pacto de Dios de hacer un pueblo elegido. El comienzo de su historia hace que parezca que su vida va a tener un aspecto de cuento de hadas, pero a medida que su vida avanza, parece que no va a ser feliz para siempre. Rebecca's sad news. Just as Sarah before her, Rebecca finds out she is unable to have children. This is a great disappointment and also puzzling, since God has chosen this specific family to produce his own people, and yet many of the women are infertile. In her case, she goes to her husband, and Isaac prays for her that she might have a child. God listens to his prayers, and she becomes pregnant with not just one child, but with twins. Las noticias tristes de Rebeca. Al igual que Sara antes que ella, Rebeca descubre que no puede tener hijos. Esto es una gran decepción y también desconcertante, ya que Dios ha elegido a esta familia específica para producir su propio pueblo. Y sin embargo, muchas de las mujeres son infértiles. En su caso, ella va con su esposo Isaac, ora por ella para que se pueda tener un hijo. Dios escucha sus oraciones y ella queda embarazada, no solo de un hijo, sino de gemelos. Conversation with God. With a long-awaited pregnancy comes its share of problems. She's having difficulty, and that causes her to turn to the God of Abraham and Isaac. She seeks him out for answers, and he not only responds to her prayers, but speaks to her directly. In a break from the tradition of the times, God predicts that the younger son will be the heir, and the older son will serve him. Una conversación con Dios. Con el tan esperado embarazo, viene con su cuota de problemas. Ella está teniendo dificultades, y eso hace que se vuelva al Dios de Abraham e Isaac. Ella lo busca en busca de respuestas, y Él no solo responde a sus oraciones, sino que le habla directamente, rompiendo con la tradición de la época. Dios predice que el hijo menor será el heredero y el mayor le servirá. The favorites. When Isaac is 60 years old, Rebekah gives birth to his twin sons. True to the prediction, Jacob is born grasping the heel of Esau, the firstborn. He is given the name meaning supplanter. It's not long after their different personalities begin to emerge, and the two parents each pick a favorite. This is where Rebecca's problems definitely arise. The Bible doesn't state any specific conflicts between Rebecca and Isaac, but any family displaying favoritism is bound to have disagreements. Los preferidos. Cuando Isaac tiene 60 años, Rebeca da a luz a sus hijos gemelos. Fiel a la predicción, Jacob nace agarrado del talón de Esaú, el primogénito. Se le da un nombre que significa suplantador. No pasa mucho tiempo antes de que sus diferentes personalidades comiencen a emerger y los dos padres elijan cada uno un favorito. Aquí es donde definitivamente surgen los problemas de Rebeca. La Biblia no menciona ningún conflicto específico entre Rebeca e Isaac, pero cualquier familia que muestre favoritismo tiene desacuerdos. Conflicts. The next major event in the lives of the twins comes about with the familiar story of Esau selling his birthright to Jacob, his brother. Rebecca is not mentioned in this story, but it's very likely that she heard about it. Another incident is similar to what happened previously with Abraham and Sarah. The land of Canaan is undergoing a famine, and Isaac takes his family and they spend time in Gerar. Just like his father before him, Isaac lies to the ruler and tells Abimelech that Rebekah is his sister. Abimelech learns the truth in time to save her from the disgrace of being taken as one of the king's wives. Conflictos. El siguiente evento es importante en la vida de los gemelos. Se produce con la historia familiar de Esaú vendiendo su primogenitura a Jacob, su hermano.
Rebeca no se menciona en esta historia, pero es muy probable que haya oído hablar sobre ella. Otro incidente es similar a lo que sucedió anteriormente con Abraham y Sara. La tierra de Canaán está sufriendo una hambruna, por lo que Isaac toma a su familia y pasan un tiempo en Gerar. Al igual que su padre antes que él, Isaac le miente al gobernante y le dice a Abimelech que Rebeca es su hermana. Abimelech descubre la verdad a tiempo para salvarla de la desgracia de ser tomada como una de las esposas del rey. Family discord. Rebecca also has to deal with discord within her own family. Esau has married 2 Hittite women who cause much distress for Rebecca. After many years pass, we come to what is probably the most well-known story in the life of Rebecca. This is an episode in which Rebecca encourages her younger son Jacob to be involved in a scheme to cause his father to give the blessing to him instead of to his older brother. Desacuerdo de la familia. Rebeca también tiene que lidiar con la discordia dentro de su propia familia. Esaú se ha casado con 2 mujeres hititas que causan mucha angustia a Rebeca. Después de muchos años, llegamos a la probablemente sea la historia más conocida en la vida de Rebeca. Este es el episodio en el que Rebeca anima a su hijo menor, Jacob, a involucrarse en un plan para hacer que su padre le dé la bendición a él en lugar de su hermano mayor. The deception. When Isaac is quite elderly, he decides it is time to bless his sons. In spite of God's message to Rebekah, Isaac is determined to bless the older son in place of the one God has chosen. Rebekah overhears these plans and launches into a plan of her own. She calls for Jacob and outlines her strategy. She knows that Esau has gone hunting and is going to fix one of Isaac's favorite meals when he returns. So she instructs Jacob to bring an animal from the flock so she could prepare it in a way that would resemble the game that Isaac was expecting. El engaño. Cuando Isaac es bastante anciano, decide que es hora de bendecir a sus hijos. A pesar del mensaje de Dios a Rebeca, Isaac está decidido a bendecir a su hijo mayor en lugar del que Dios había elegido. Rebeca escucha estos planes y se lanza a un plan propio. Ella llama a Jacob y esboza su estrategia. Ella sabe que Esaú ha ido a cazar y a preparar una de las comidas favoritas de Isaac cuando regrese. Así que le dice a Jacob que traiga un animal del rebaño para que ella pueda prepararlo de una manera que se asemeje al juego que Isaac estaba esperando. The discovery. Jacob follows through with his mother's plan, which includes disguising himself as his brother, and receives the blessing that Isaac thinks he is giving to his older son. Not long after, Esau comes in from the hunting and tells his father that he has prepared him his favorite meal. Isaac then realizes he's been deceived. When he tells Esau what has happened, the elder son becomes extremely upset and pleads for his father to give him any blessings that might be left. El descubrimiento. Jacob sigue adelante con el plan de su madre, que incluye disfrazarse de su hermano, y recibe la bendición que Isaac cree que le está dando a su hijo mayor. No mucho tiempo después, Esaú regresa de la casa y le dice a su padre que le ha preparado su comida favorita. Isaac entonces se da cuenta que ha sido engañado. Cuando le cuenta a Esaú lo que sucedió, su hijo mayor se molesta mucho y le ruega a su padre que le dé las bendiciones que le quedan. The consequences. Esau, of course, is very angry and threatens to kill his brother once his father dies. When Rebekah learns of this threat, she knows she must get her favored son to safety. She encourages him to flee to the home of her brother Laban and stay there until Esau calms down. She speaks to her husband about the importance of Jacob's finding a wife among their own family rather than from the pagan worshippers in Canaan. Isaac is convinced that this is a good idea, so he gives Jacob blessing for his journey,
and sends him on his way to Padam Aram. Las consecuencias. Esaú, por supuesto, está muy enojado y amenaza con matar a su hermano una vez que su padre muera. Cuando Rebeca se entera de esta amenaza, sabe que debe llevar a su hijo favorito a un lugar seguro. Ella lo anima a huir de la casa de su hermano Labán y quedarse allí hasta que Esaú se calme. Ella le habla a su esposo sobre la importancia de que Jacob encuentre una esposa entre su propia familia, en lugar entre los adoradores paganos de Canaán. Isaac está convencido de que esta es una buena idea, por lo que le da a Jacob una bendición para su viaje y lo envía en su camino a Padam Aram. An incomplete story. More will be learned of her son's Jacob's story when we continue with the stories of his wives Rachel and Leah, but it is significant to note that on his way to his uncle Laban's, God meets with him and repeats the promises that he gave to Abraham and to Isaac, confirming the message that God had given to Rebekah during her troublesome pregnancy. This is the last time that Rebekah will ever see Jacob again. In fact, nothing more is said of her until much later in Genesis. At that time, her grandson, actually it should be her son Jacob, was making his final arrangements to leave Egypt. He mentions that Rebekah was buried in the family burial cave along with Isaac. Una historia incompleta. Se aprenderá más de la historia de Jacob cuando continuemos con la historia de sus esposas Raquel y Lea, pero es significativo notar que en su camino a casa de su tío Labán, Dios se encuentra con él y repite las promesas que le dio a Abraham y a Isaac, confirmando el mensaje que Dios le había dado a Rebeca durante su problemático embarazo. Esta es la última vez que Rebeca volverá a ver a su hijo Jacob. De hecho, no se dice nada más de ella hasta mucho más tarde en el Génesis. Cuando Jacob da sus últimas instrucciones antes de su muerte en Egipto, menciona que Rebeca fue enterrada en la cueva funeraria de la familia junto con Isaac. And in conclusion, the story of Rebekah is complex. It is difficult to evaluate her role since there seems to be a major change in her decision-making in the two parts to her story. Or is there? Conclusiones. La historia de Rebeca es compleja. Es difícil evaluar su papel ya que se parece haber habido un cambio en su toma de decisiones en las dos partes de la historia. ¿O sí? ¿Sí? And things to think about. What do Rebekah's actions tell us about her character? What role did her love for Jacob play in her decision? Was she justified in her favoritism towards her younger son? Para contemplar. ¿Qué nos dice Dios en las acciones de Rebeca acerca de su verdadero carácter? ¿Y qué papel jugó su amor por Jacob en sus decisiones? ¿Estaba justificada en su favoritismo hacia su hijo menor? Next week, Rebekah's story continues in the life of her son Jacob and his two main wives, Rachel and Leah. He builds a successful life with his uncle Laban, but his personal life is full of complications related to his 12 sons. La próxima semana, la historia de Rebeca continúa en la vida de su hijo Jacob y sus dos esposas principales, Raquel y Lea. Construye una vida exitosa con su tío Labán, pero su vida personal está llena de complicaciones relacionadas con sus 12 hijos. And here we're giving you a chance to do some homework if you have time and the inclination. And you might want to make a note of the passages below where the part of the story that we talked about today you can read for yourselves straight from the Bible. Pues bueno, aquí les dejamos algo de tareas y si ustedes se sienten motivados a hacerlo, se sienten beneficiados al hacerlo. Aquí hay recomendados unos pasajes bíblicos
Y bueno, les exhortamos a que se animen a leer diferentes versiones de la Biblia. Siempre es bueno ver diferentes versiones. Y bueno, aquí están esos pasajes del Génesis, que ojalá se den la oportunidad de leer ustedes mismos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el video.